Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado, at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na! Hello mga kids! Kumusta ka mo? Wow! Welcome naman sa aton nga JNC Online kag JNC On Air. Wow! Nagalapad na gid ang aton nga network. Kay damo lang nga naga-partner para mabatian ang word ni God or makilala gid si Jesus sa iban nga lugar. Kaya, hello sa mga kids dara sa Bacolod, dari sa South Cotabato. Hello sa inyo tanan. Ako gali si Teacher Del. Sa bago naman natin nga lesson. So, amo na ni ang pinakalas nga lesson sa about sa wise. So, paano kita maging wise? So, paano kaya naton mabalaan or masundan kung paano maging wise? Kag sino ang aton nga model? Balano bala kung sino ang aton nga model? Tama, si Jesus Christ. Tama mga kids. Kay wala lang ginhambal ni God sa iyang word or sa Bible kung paano mga buhi diri sa kalibutan, kundi gipakita gid ni God pinaagi sa kabuhi ni Jesus kung paano mga buhi diri sa kalibutan nga maging perfect gid, nga wala gid sang sala. Kaya pamatian ta ang ato naman nga lesson nga Jesus is wise. Ayan, so this time, sa ato naman nga prayer time, bago naman ang aton nga word nga acronym. So, ang aton nga naman nga sundan nga word is CAST, letter C, A, S, T. Oh, ang letter C means is confession. So, kung mag-pray kita kay God or mag-talk kita kay God, pwede naton ihambal ang aton nga mga nahimo nga sala sa ating ginaisip, ginahambal or ginahimo para matagaan kita or mapangayuan naton sang forgiveness dala kay Jesus. Kaya, let's confess our sins. Kaya, subong mga bata, mag-pray kita. Let's pray. Dear God, thank you sa imo pagpalangga sa akon. Lord Jesus, thank you man sa imo nga blood para baydan ang akon mga sala. Subong Lord, gapangayo gid ako sang sorry sa tanan ko nga ginaisip, ginahambal kag ginahimo nga wala ka gid nalipay. Lord Jesus, ikaw gid maglimpyo sang akon mga sala. Thank you, Lord, kay ikaw gid ang naga-keep sang imo nga promise. Bless us today, Lord God. Tagaan mo ako sang wisdom sa ako nga pagpamati diri sa JNC online or on air nga ang tanan ko nga mabatian hindi lang hasta sa pagpamati kundi himuon ko gid. Help me, Lord God, in Jesus name. Amen. Speak the true word.
sa aton yung memory verse mga bata. Sa liwat, ari naman si Teacher Kat. May ara si Teacher Kat sang ipamangkot para sa inyo nga tanan. Sino diri ang mga my best friend? Kung diin man ikaw subong, pwede mo bala nga ibayaw ang imo nga mga kamot? Oo no, tanan kita, ikaw kag ako, may ara gid kita sa mga best friend nga ginasaligan gid naton kag kilala gid naton nga aton nga mga friend. Kaya aton nga mga best friend, di ba? Pwede naton may istorya ang biskan ano nga mga bagay nga gusto naton ni istorya sa ila. Pwede kita maghampang upod sa aton nga mga friend. Pwede naton upod ang aton nga friend nga maglagaw sa mall or maglagaw sa kung diin nga aton nga gusto. Kag gusto naton nga permi naton may istorya ang aton nga mga friend. Pero balaan mo bala mga bata nga ang aton ginatawag nga mga best friend or mga tao nga ginasaligan naton nga maupod naton, hindi naton sila pwede maupod 24 hours gid sa bilog naton nga kabuhi or sa adlaw-adlaw gid nat nga tanan nga sa 7 days a week, 24 hours upod gid naton sila. Hindi gid ina matabo di ba mga bata? Pero balaan mo bala nga sa aton memory verse subong may ara sang isa nga pwede gid naton maging best friend kag pwede gid naton maupod sa tanan nga tion nga hindi gid kita pagbayaan. Ang aton memory verse mga bata makita diri sa Bible. Ang Bible pulong sang Ginoo nagasugid gid sang kamaturan gani dapat naton nga patihan. Ang aton nga verse makita halin sang nagliligad nga si Mana no sa Book of Psalms chapter 1 verse 6. So subong makita sa Psalms chapter 1 verse 6 mga bata ang aton nga memory verse. Sa Book of Psalms, ibig sabihin ang Book of Psalms amo ni siya nga ginatawag no nga songs. Ibig sabihin diri sa Book of Psalms makita diri kung paano nga dayawon ang Ginoo, paano ang Ginoo nga kantahan siya sang mga pagpasalamat dira sa iya. Kaghalin sa una kag asa subong ang Book of Psalms may ara gid diri ginagamit gid ini para sa pagdayaw sa pagkanta sang pagpasalamat dira sa Ginoo. Pwede gid ang Book of Psalms mga bata Book of Psalms mga bata pwede gid ini siya nga gamiton sa pagpasalamat kag sa pagdayaw dira sa Ginoo. Gani dapat gid naton nga patihan ang pulong sang Ginoo nga ginahambal diri sa nga makita ang aton verse diri sa Bible kay ini siya pulong gid sang Ginoo. Gani basahon ni Teacher Kat kung ano ang siling sa aton nga memory verse subong. Siling niya sa Book of Psalms chapter 1 verse 6. Siling niya diri for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Oo mga bata, makita man ina diri sa aton nga screen. Ayan, siling niya diri sa Psalms 1:6, for the Lord knoweth. Ang buot silingon sina mga bata, for the Lord knoweth the way of the righteous. Ibig sabihin, ang ginahambal dira nga way mga bata, ang buot silingon sina nga ang way or ang pagkabuhi mo sa adlaw-adlaw nga tanan mga bata. Siling niya, the righteous, ang ginahambal dira ang righteous, ang mga katawhan nga nagkilala kay Kristo bilang ila Ginoo kag personal nga manluluwas sang ila nga mga sala. Ini nga verse mga bata nagahambal nga kung ikaw naghinulsol na sa imo nga mga sala kag nagbilieve kay Jesus Christ bilang imo Lord kag personal nga Savior, ang gusto gid sang Ginoo nga mabalaan mo nga siya ang Dios nga nakabalo kag nakakita sang tanan sang imo nga kabuhi. Kag gusto gid ikaw sang Ginoo nga friend nga gusto gid sang Ginoo mga bata nga maging friend mo gid siya. Nga pareha sa mga friend mo nga gusto mo pirmi maistorya, pirmi mo makaupod, amo man ina ang Dios mga bata. Kasi lingi diri
For the Lord knoweth the way of the righteous. Ang Ginoo nakabalo kag nakakita sang pagkabuhi sang mga righteous or sa mga katawhan nga may relasyon dira sa iya. Pero siling niya ang sugpon dira but the way of the ungodly shall perish. Ang buot silingon dira mga bata, ang Ginoo nakakita man sang pagkabuhi sang mga katawan nga wala nakakilala dira sa iya kag nagakabuhi sang kabuhi nga hindi gid malipayan sang Ginoo. Gani bata, kung ikaw hindi ka maghinulsol sang imong mga sala kag magpati kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, ini nga verse nag-warning kay nga aman nagahambal dira, the ungodly shall perish. Buot silingon mga bata, ikaw mahiwalay gitira sa Ginoo forever. Dito magalakat sa lugar nga gin-prepare niya para sa mga katawan nga wala gid na ginulsol sa sala kag wala sang personal nga relasyon dira kay Jesus Christ. Gani kung ikaw bata, nagbilib na kay Jesus bilang imo Lord kag Savior sang imo nga mga sala, ang Ginoo gid mangin kaupod mo sa tanan nga tion as your friend. Pero kung wala ka pa nagbilib kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, siling nga dira shall perish, mawala or mahiwalay dira sa Ginoo forever. Pero kung ikaw bata, dugay na naghinulsol sa sala, kag nagpati kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, dumdumon mo ang permi nga ang verse, ang ini nga verse permi, nga ang Dios kaupod mo sa tanan gid nga tion. Siya gid nagakare sa iya nga mga kaanakan, kung ano ang nagakabuhi sa imo nga kabuhi. Kay siya ang Dios nga permi gid nagapamati kag nakabati sa imo nga pagpangamuyo sa tanan nga tion. Gani siling nga diri sa aton nga verse, siya gid ang magahelp sa imo nga maghimo sang wise nga decision. Kay ang Dios ang kaupod mo sa tanan nga tion. Kay siling nga, for the Lord knoweth the way of the righteous. Oo mga bata, dumdumon gid naton nga always kita mag-seek wise counsel kung ikaw may Diyos na sa imo nga kabuhi. Pero kung ikaw man bata, wala pa naghinulsol sa imo sala, kag wala pa nagbilib kay Jesus Christ bilang imo nga Savior sang imo nga mga sala, budlayan gid ikaw nga mag-seek sang wise counsel. Gani ang gusto sang Ginoo mga bata sa subong nga tion, ang Holy Spirit gid magapanghipot sang imo nga kabuhi para maghinulsol sa imo nga sala kag magpati kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior sa imo nga kabuhi. Kag ang Dios gid mga bata ang magpatawad gid sa imo kag sa tanan nga tion, mangin kaupod mo gid siya sa imo nga pagkabuhi sa sininga kalibutan. Kag siya gid ang Dios nga maggiya sa imo sa tama nga direksyon kung ikaw magkaroon sang personal nga relasyon dira sa Ginoo mga bata. Gani kung wala mo pa ginhinulsulan imo sala kag nagpati kay Jesus, pwede gid na nimo nga himuon subong nga tion mga bata. Gani ang Ginoo malipay pagid kung ma-memorize mo ang iya nga pulong para din kabalakat madumduman mo gid ang ini nga verse nga ang Ginoo nagatanaw gid mga bata, nakakita gid the way kita magkabuhi sa sininga kalibutan. I-memorize naton ang aton nga memory verse. Basahon naton ang Psalms 1:6, dira kita mag-start. Basahon naton ang bilog nga verse kag mag-end kita sa Psalms 1:6 man. Sige, tanan basahon nanay. Psalms 1:6, ready, go. Psalm 1:6. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Psalms 1:6. Ayan. So, ang aton nga himuon para ma-memorize naton ang aton nga memory verse, mag-exercise kita. Pero kung magsiling si Teacher Kat nga freeze,
mag-stop ang aton nga pag kung ano ang exercise nga aton ginahimo or nga mga action, pero magpadayon sa pagbasa. Okay, shoulder rotation kita. Psalms 1:6, ready, go. Psalms 1:6. For the Lord, freeze. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Psalms 1:6. Ayan, tanan naman, diri naman ang kamot. Psalms 1:6, ready, go. Psalms 1:6, go. Psalms 1:6. For the Lord knoweth the way of the righteous, freeze. But the way of the ungodly shall perish. Psalms 1:6. Ayan, isa pa. Psalms 1:6, ready, go. Diri naman ang kamot sa atin nga. Ganyan kita. Psalms 1:6, ready, go. Psalms 1:6. For the Lord knoweth the way of the righteous, freeze. But the way of the ungodly shall perish. Psalms 1:6. Ayan. So kung diin man ikaw subong, pwede mo i-kopya ining aton memory verse kag i-memorize mo gid. Kag pwede mo i-video ang imo nga sarili kag i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Coronadal. Hello mga bata! Para naman sa aton nga Bible lesson, ari naman si Teacher Lea. May ara ako sang pagahimuon, sundo ninyo. Para sa mga nagatanaw sa video, pwede na nila makita. Para sa mga pamati sa ilang radyo, pamatian ko anong hambal ni Teacher. Okay, sige, kaptan ang ulo. Tangan or, ang next is itaas ang kamot and then shake fingers. Tapos, ibutang ang kamot sa shoulder, sa inyo nga abaga, kagimuon ang shoulders rotation. Diba, ara nga hampang mga bata is follow the leader. Ibig sabihin, sundo ninyo kung ano ang akon nga himuon, ano akon nga ihambal. Sa amo man na, no, kung kisa, hindi naton makuha kung anong gina-instruct sa aton or ginahambal sa aton. Mas makintindihan naton kung nakita gid naton kung paano nga himuon. So amo man na sa aton nga Bible lesson subong nga adlaw. Si Mary, mga bata, siya ang napili sang Dios para ibuntis ang anak sang Dios or Savior of the world. Nagpakita sa iya si Angel Gabriel para nga ipabalo sa iya ang manami gid nga balita nga siya ang napili para ipanganak ang manluluwas sang kalibutan. Ini nga bata nga ipanganak sa kalibutan, wala siya sang tatay nga sa kalibutan. Kaya ang iya nga tatay amo ang God the Father nga nagpadala sa iya diri sa kalibutan. So pamaagi sa life ni Mary, mga bata, ginbuntis siya through the Holy Spirit. Si Jesus amo ang iya nga pangalan. Si Jesus, mga bata, ginpanganak diri sa kalibutan para ikaw kag ako luwason sa sala. That's why ang pangalan nga Jesus, ibig sabihin Jesus saves. So ang pangalan ni Jesus magpadumdum sa aton nga kita, ikaw kag ako may ara sang sala, kag si Jesus amo ang ginpadala para ina nga sala makuha, mapatawad ina nga sala. Ano bala inang sala, mga bata? Diba sa aton nga mga natun-an, ang sala ng ginaisip, ginahambal ka ginahimo mo, nga wala nalipay ang Ginoo, amo na ang sala. Kag siling diri sa Bible, sa Romans 3:10, basa ako ni Teacher sa inyo, ang hambal diri as it is written, no one is righteous, no, not one. Buot silingon, wala sing bisan isa nga makahambal nga perfect siya, tama siya sa tanan nga tiud, wala siya nagkasala, wala siya nagkamali, kay tanan may ara gid sang ginatawag nga sala. Klaro gid ang ginahambal sa Bible. Gani ina nga sala kailangan nga mapatawad, kay may ara siya sang punishment. Ano ang punishment?
forever nga mapalayo gidira sa aton nga Ginoo. Mga sala nga ara sa isip naton, sa ginahambal naton kag ginahimo naton nga wala gid ginakalipayan sa Ginoo. Sa imo nga ginaisip, ano bala ang sala nga imo naisip? Kay naisip mo nga sige niya ikaw kasunlog, naisip mo nga sumpakon mo na lang siya or kusion mo na lang siya. So sa ginaisip pa lang sala na, no? Wala na nalipay ang Ginoo. Sa mga ginahambal, pangbuli kita paagi sa panghambal naton or nagasabat-sabat kita sa aton nga ginikanan or sa mas nakamagulang pa sa aton kag nagatikal kita, nagahambal kita sang bad words, mga malain nga mga pulong, mga words nga wala gina kalipayan sang Ginoo. Sa ginahimo, no? Natandog ka lang niya, nangakig ka gidan ginsumpag mo siya. Or nagkuha ka sang gamit nga hindi imo, kay nanamian ikaw, gusto mo may amo ka sa tunga gamit, ikuha mo ka gintago mo. Sala man ina siya bata. O kinasakit mo ang iban nga tao para ipakita ang ikaw maisog, ginakasumbag mong classmate mo, ginahimuan mo siya sang hindi maayo para ipakita nga isog kagid kaysa sa iya. Hindi ina maayo kay sala gid ina. Gani ang sala mga bata isa ka seryoso nga bagay kay amo na ang may ara siya sang ginatawag nga silot or punishment. Ang punishment forever nga mapalayo dira sa aton nga Ginoo. Amo ang rason nga si Jesus Christ ginpanganak diri sa kalibutan para ina nga sala madula, para ina nga sala mapatawad. Kag santion nga si Jesus ginpanganak diri sa kalibutan mga bata sa pag-edad niya sang 30 years old pangsugid siya sa mas madamo nga tao sang about sa God the Father, about sa iya kag sa iya nga mission kag about sa God the Father. Madamo sa mga tao ang nakabati sang maayong balita paagi kay Jesus Christ. Sa iya nga ginpangsugid sa ila, ginpanghambal sa ila sang tiun nga ara diri si Jesus Christ sa kalibutan. Kag si Jesus Christ mga bata, siya ang ginpadala sang Dios para ipakita, ipabalo ang dako nga pagpalangga sang Dios sa imo kag sa akon. Sino bala ang Dios? Siya ang perfect nga God. Wala nagkamali kag never gid magkamali. Siya ang Dios nga naghimo sang tanan diri sa kalibutan. Dios nga naghimo sa imo kag sa akon. Kag siya man ang Dios nga sobra nga nagapalangga gitira sa imo. Kag siling nga diri sa John 3:16a, for God so loved the world. Buot silingon, siya ang Dios nga ginapalangga niya gid ikaw kag ako nga nagaistar diri sa kalibutan. Ginhatag niya ang iya bugto nga anak, no, si Jesus Christ para sa imo kag sa akon. Amo ang dako nga paghigugma sang aton nga Dios. Perfect siya kag nagapuyo siya sa isa ka perfect nga lugar. Kag sa paagi sa kinabuhi ni Jesus ginpakita niya ang iya nga paghigugma. Kag si Jesus Christ ang ara siya diri sa kalibutan mga bata, madamo siya sang mga milagro man nga ginpakita, madamo siya sang mga tudlo nga kamatuoran nga naintindihan, nabatian sang madamo man nga tawo diri sa kalibutan. May mga story siya nga ginatawag na parable story, kung sa diin mga nugbo nga story pero may ara sang manami nga lesson nga imugid nga matun-an. Kag ang mga tao sa tunga time nakabati gid, nakita gid nila ang mga miracles ni Jesus nga ginhimo, kaya madamo man nga tao ang nagpati dira kay Jesus. Damo sang tao nga gusto magsunod sa iya, damo sang tao nga gusto nga makabati sa iya nga mga ihambal. Kag didto man sa tunga tiun may mga grupo man sang tao nga ginatawag nga mga Pharisees. Ano sila? Pharisees, mga Pariseo. Ini sila wala nagapati nga si Jesus amo ang Savior of the world. Hindi nila mabaton nga may ara sang ginpanganak nga manluluwas. Gani sila mismo upod man kung mag-share si Jesus sa madamo nga tao sang kamatuuran, nagatanaw sila, gapamati sila.
pero wala sila gapati ang ila ginahimo na naginabantayan nila kung magkamali si Jesus para ipasibangod, no, para i-convince man ang mga tao nga hindi siya tuod nga Savior. Pero si Jesus, mga bata, is very wise. He is wise. Ibig sabihin, maalamon siya. Wala siya nagakamali. Wala siya nagasala-sala sang iya nga ginahambal. Kundi ang iya nga, kung siya isa ka Ginoo man, tama kag perfect gid ang iya nga mga ginahambal. May mga tion pa ini nga mga maalamon nga tawo nga mga Pariseo nga ginatricks nila si Jesus. May mga pamangkot sila para pabudlayan siguro si Jesus or para magkamali si Jesus sa iya nga sabat. Pero because Jesus is wise, maalamon si Jesus, wala gid siya nagpatricks or wala siya nagpainto, wala gid siya nagpadala, kundi nagahambal gid siya sang kamatuuran, nagahambal gid siya kung ano ang dapat, no? Ginahambal niya ano man tong mga pamangkot nila, ginasabat niya sang tama kag sakto gid. Wala sila sang makita nga mali, wala sila sang makita nga hindi maayo kay Jesus. Gani kay si Jesus isa ka perpekto. Pero sa tingin nyo mga bata, di naghalin ining kaalam sang Ginoo ang pagiging wise niya sa tion nga siya, sang tion nga rin siya diri sa kalibutan. Kung tan-awon natin sa picture, yes, mga bata, ara ang God the Father nga nagabulig sa iya nga mangin maalamon, maging wise sa iya nga paghambal, sa iya nga ginahimo, sa iya nga kung paano ni Jesus ipakita ang life nga kung sa diin tuod gid nga siya ang Savior of the world. So si Jesus perminti siya nagapangamuyo kag nagapangayo sang kaalam dira sa aton nga God the Father. Kag ang God the Father mismo ang nagahatag sang kaalam dira sa iya. Kag amo na nga maalamon si Jesus kung mag-atubang siya sa mga tawo kag sa mga Pariseo nga gusto siya nahimuan sang sala or pasibandan. Kung ikaw bata, ara na si Jesus sa imo nga heart, nabaton mo na siya nga imo nga Lord and Savior, gusto ni Jesus mangin maalamon man ikaw, lalo na sa paghambal mo, sa ginahimo mo. Kag si Jesus ang perfect example sa pagiging maalamon or wise kita sa aton nga pag-isip, paghambal kag ginahimo. Kag siling gani diri o sa 1 John 2 Chapter 2 verse 6, whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Buot silingon, si Jesus gid ang dapat mo nga sundon. Siya ang the best example nga dapat naton nga sundon sa pagiging maalamon, wise sa iya nga panghambal, sa iya nga pang action, sa iya nga pamatasan, no? Amo nang ginpakita ni Jesus. Gani ikaw nga ara na or nabaton mo na si Jesus nga imo Lord and Savior, ang iya nga pulong makabulig kid dira sa imo para mabalaan paano si Jesus naging wise sa iya nga panghambal, paano siya naging wise sa iya pamatasan, kag sa iya nga action bilang anak sang Dios, bilang nagbaton na kay Jesus nga iya nga Lord and Savior, sa imo nga Lord and Savior, piliun mo gid nga mangin example, sundon si Jesus sa imo nga kinabuhi. Gani si Jesus mga bata, ang iya nga wise, ang iya nga ka-wise, ang iya nga makaalam, ginhatagid sang God the Father dira sa iya. Kag si Jesus gani sa iya nga mga action ginpakita niya gid that he is a wise God, or sa tion nga may nagamasakit, ginaayo niya gid. Sa tion nga may ara sang hindi mga patay, ginabuhi niya gid. Kag may ara sang tion man nga sang si Jesus nakaagi sa isa ka lugar nga kung sa diin may ara sang isa ka nanay nga nagahiribion kay napatay ang iya nga bata, or ang young man nga ini ng batanon nga lalaki. So sang nakita ni Jesus,
ano ni Jesus ginayo niya kag tuot gid nga ini nga batan-on na buhi, nagginhawa liwat, nagbalik liwat sa iya nga kabuhi no, or nabuhi gid siya liwat. So amo man ang kalipay sang iya nga nanay kay nabuhi liwat ang iya nga bata. Ginpakita gid ni Jesus ang iya nga power. Kaya ato himuon ni Jesus mga bata kay He is the perfect Son of God. Sa to nga tay may mga tao nga nang gusto makabati sa iya, nagasunod sa iya, nakakita sa mga miracles niya, pero kabalo-kabala bata nga ang mga tao man nga ato ang nagpasugot nga malansang si Jesus Christ sa cross. Pero ang pagkalansang ni Jesus Christ sa cross, parte sa plano sang Dios. Si Jesus kay perfect Son of God, ang pinakarason nga nagkadto siya diri sa kalibutan para ihatag ang iya nga kinabuhi dito sa cross. Kay siling gani diri sa Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. So, buot silingon, tungod sa kinabuhi ni Jesus, sang si Jesus ginlansang sa cross, ang mga dugo nga naula dito sa cross, amugid ang dugo nga nagpatawad sa imo kag sa akon nga sala. Kag si Jesus natabo ang plano sang Dios, napatay siya. Pero hindi ini kapildihan nga ginatawag mga bata. Napatay si Jesus. Gilubong, pag-abot sa 3 ka adlaw, nabuhi siya liwat. Ini pagpakita sang pinaka-wise or maalamon nga plano sang Dios para ikaw kag ako mapatawad sa sala, para ikaw kag ako makabaton sang kaluwasan halin sa sala, makabaton sang kaluwasan halin sa silot sang sala. Si Jesus Christ ang nagsakripisyo dito sa cross para sa imo kag sa akon. Kag si Jesus nabuhi liwat para ipakita nga siya gid amo ang manluluwas sang kalibutan. Sang nabuhi si Jesus mga bata, pagpakita ato nga nangin madinaugon ang Dios si Jesus nga sa iya nga plano, kay parte ato sang plano sang Dios. Pagkabuhi ni Jesus, wala siya nagpabiling nga patay, kundi nabuhi siya pag-abot sa 3 ka adlaw. Kag si Jesus nagstay pa siya sa kalibutan for 40 days, no? Sang siya nabuhi liwat para tapuson pa kung ano pa ang dapat niya nga misyon. Si Jesus Christ mga bata, amo lang ang paagi para mapatawad ang imo kag ang akon nga sala. Si Jesus lang ang pamaagi, wala na sang iban nga naghatag sang iya nga kinabuhi dito sa cross kag nabuhi liwat kundi si Jesus Christ lamang. Kag balikan naton ang siling sa John 3:16. Ano ganing hambal sa John 3:16? Siling diri o sa buong nga verse. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kung ikaw bata, kilalahon mo, batunon mo si Jesus nga imong Lord and Savior, ano ang promise niya? Patawaron ka sang Ginoo sa imong nga sala. Kag ikaw iya nga luwason halin sa sala kag tagaan sang eternal life or kinabuhi nga napatawad na. Gani kung ikaw ang bata subungan nagatanaw kag nagapamati nga wala pa si Jesus na nimo nabaton nga imo Lord and Savior, gusto sang Ginoo nga batunon mo gid siya kay gusto niya gid nga mapatawad ang imo nga sala. Ano lamang ang imo nga himuon? Ihambal dira sa Ginoo ang sorry kay nakasala ikaw. Sorry sa mga sala nga nahimo mo. Ikaduha, ihambal mo sa Ginoo nga ginapatihan mo nga ang ginhimo niya dito sa cross para gid sa imo nga kaluwasan. Ikatatlo, ihambal mo sa iya nga ginabaton mo siya nga imo nga Lord and Savior. Kung himuon mo ina, ready gid si Jesus nga magpatawad kag luwason ikaw sa sala. Ayan, so sa aton nga story subong mga bata, magpadumdum that Jesus is wise in His action, in His words, and in His attitude.
So, dapat naton nga dumdumon ang aton nga lesson. God bless you mga bata! Wow, mga kids, grabe, no? So, biskan naging tao si Jesus, mga bata, wala gid siya nakahimo sang sala. Kag siya gid ang aton nga perfect nga teacher, perfect nga model. Kay siya lang gid ang tao nga perfect, wala gid sang sala. Kaya mga bata, sundan ta gid kung paano maging wise. Pareha kay Jesus. Kaya, ang aton nga word up, Jesus is wise. Kaya dapat i-remember natin nga maging wise para mag-glorify gid si Jesus. Kaya mga kids, see you naman sa next week for another naman nga series. Kaya goodbye! Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CEF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!